Adedemi ay sabun Koreamati दुनिया के तफास शब्दों के रस्मियत शर्फ मेहमान रहते हैं मजलिस के रईस मोहम्मद नशीद के वक्त पर देखे वो एहन का मुंग अलन वारंग अदबरी कमाई को अल्फालिल मोहम्मद नशीद के आरी हमें दीदाना Bismillahirrahmanirrahim. Minister of Planning, Housing and Infrastructure. Minister के गुजारा के एमहा बेफ्लू अलिफ्दाल के जमियाग फरातुम मी बदलुमुगा बारवडानवा एमहा बेफ्लू अदी मी बदलुम अडोसोमु बल्लोमु गेंदवा एमहा बेफ्लू अस्सलाम अलैकुम मी अळुगड लिबे वरबडु उफले मी खफदा गा बायरुमुगे फुर्सत लिबे कमी तफात हिसाब की अवगुण के हयात का वैसे दिवी राज्य के हयात का खास को भी दुनिया के हयात का वाकिंग खास को वरा बड़ा अवगुण में के मूली दिरी उलूं बट्टन कुरमु बयान कुरमु दा इल्म हिसाब है मालूमात एक कुरम तफात हिसाब के इल्म के गोतुगा अवगुण में भी देखे नहीं मालूमात एक कुरमा ए मालूमात इंतजाम कुरमा ए मालूमात दिरासा कुरमा ए मालूमात मान कुरमा आदि ए मालूमात खुश है मालूमात के गोतुगा अलगुन में मी देखे नी ए डाटा कमा आम गोतेगा मी बुनानी बिकन देगोतका कुरेवे कमा ए डिस्क्रिप्टिव गोतका नोता बयान कुरा गोतका मालूमात बेनु कुरु अदी एफदा सादा सीधा मालूमात नगागे मसके कुरु नुअता देहवा गोतका इंफरल गोतका मालूमात एकुगे हमा एया एकुगा इंति ए मालूमात इंतजाम कुरुमा दिरासा कुरुमा मान कुरुमा अदी ए मालूमात उशे दुनियेगा मिकन पुरतमा निगोता फरागणे उनी अब्बासी खलीफा के रन जमान यही मीलादुम अव्वन करुणे या थेरवन करुण का देमे दुगा हसते के मीलादुम हसते के सादा सतारा इन हसते का दिया हायका उलोनु अल खाली मिबे प्रामी एम फुरतमा स्टैटिस्टिक्स नोता permutations number बेनु कोगें अवगुण में दुनिया फोटे आमुकुरी बेफले के गोतुका मी पाह गवानी दें एकुरी के ग्रीक जमानो के रोमन जमानो के मिका नुकरानी के दानोनी के नो एनोस मी जमानी गोतुका पाह गवे के गाई अल खालिल्ला अल किंदा मी दे बेफलुंगे लियुंतको मी बेफलुं मिउलोनी मीलादु के हसते का सतार मी कितने वॉकिंग हासको अल हालिल के एम मसक्कत की गुरुवानु के फिली किता गोता जहाफा वेतो ए परम्यूटेशन आ कॉम्बिनेशन होदो सूफी दन्नबे कलुंगे वरा बोडु इल्मे मी साइंस ऑफ लेटर्स अकुरुगे इल्म एहम बीमा मी हिसाब एककुरुमा हिसाब इंतजाम कुरुमा दिरासा कुरुमा मान कुरुमा हुशैल कुदा अलगोन में तेरेगा एमे पुरुतमा फेरिगे नाई अरब दुनिया का मिकल अदे हेंबीमा इंडिया कानुगा वर बोडा हिंगबु आथा दिवे राज्य का तफात हिसाब कुराता वारज जमा में एतंग खास हरे में राज्य के मीनू ताकत मीनंग मी गेंगुड़े एक निजाम था गुणुमा गेंगुड़े एक निजाम था अलगोन में तेरेगा तारफ वेगेंगा अतवेजे वरकुरीगा दिखा सहर कुरी इंगोड़ा अन्नवाने बोली एई एतरवरी गया अजी इंडिया कंडु के असेरी के इंजीरेगा फासा बिजनेस शीदे बीमा ए फासा गुणं जेहेती बोली वाकिंग गुणं जेहेती तिबेफुना इंगोड़ा अन्नवाने आदे में आ रहे आलून देने भी
along ne kiya sabun ko madu ni wuni e aso higa ko te bis be flade naso ehmi madu ni wuni sabu space ikene algo andaza kolla waki sabu ko anka ane amuko mikaka ko be fado swatch ni ni ekan algo ne singe dunia ga tafati sabu ekkurum ngamuka emme kuriera tv algo denevi arabinne hasa gotega East Africa, India, Kandugaya, North Africa, Diriulumunga, Arabica, Vila. Eh, Bima, Divahina, Mikama, on a Gulunta, Vara Boda, Fago India. Rajega, Emme, Huzaman Sir Farage, Emma Furtaman, Fendang, Lofan Sir, Loma Fan Sir Pehige. Adi Ega Kuriga, Galega, Chilifa, in Nama, Elium is Avamena, Ingeni, Divahin, me Gunun Takuga, Minun Takuga. Vara boda masake kuraka. Di rasas kadum bunane timana eki bar lakka ruku ge veriya hai. Rasas kadum ge biruduga e emihun naki kom baikan bayan ko de iruga etang mas jazira eka adi ege itura e ras e radunnaku ge milku gawa ruku ge adada ekiga radu ena ge bar bayan ko. Ehem bime ebe inge gunan jehekan eba mi rukuga thajja haka rukuga thajje humuge masakkati ki ruk gunumuge masakkati ki divehin emme kurisure farage kura divehin ge atuga boli wati wadi divehin ki boli hila bayaka wati wadi duniya ge gina tantana ala balaruga emme fase hain boli hile falutan oti divi rajye ga kama wati ve boli ei fasa ge gotuga eterwari ga benum kuramun dieruga divi rajye ki mintu fasa jaha thang ehem bima mi boli gunafa boli minefa boli koshar takuga gudan takuga waki gottaka waki irutake ga behettumaki divi rasus kadu abadu es kuramunga kame divi tari hum algon mena parabata pennangai harigete algon mena eba ige algon menge kulivarum ves misala ka algon dennevi ovvalu ga fihare onnane fihare hunnane adi valutabbe sunnane e valutakan alamun edani gunamun adi mi muri permutation akives aluganda dafawa gotuga calculator bawtuge eche pahun algon men e kulivarakan hadage mitiye algon menge gunun algon menge minun bimuge sarhad mina goi badalwamun a zaman takafahu gina paharange bimuga upadda echeka gulwagen algon men bime rug gande hinna ek wale goe fai dabbe e sarhadde ge gotuga algon men gunamun ain ama ea ekiga fas den ebas ei fahakun fas white dekku nuata Maldives Monetary Authority ge fas te kaga inna sukunu ge masse algon hadanan ade enes fahe fas white dekkuma fas gandu evi ma hisabun awma fas gandu minam peshuma fas gandu ge minun ei kottaka hagigatuga badalwegen ai awanda lafa kolwegatuga solste kan em diveina minan eba safwan parapi planning safwan ei minafa mingalafa imbaki koppa kankan algon megi terega bahattam kana war warwa dekkumuga text dekkumuga komme hemmes puriha gotakam minanje agwes kurang beche emme fahu center nota emme fahu boyya dandem ves eba e gunafa hisab hamukuranje vyapari ge hisab algon me rajya ga ahar steka sure fehigen barat tafsil ko fennange buri hasagote ga silon sessional papers ge kardasta ingres vilat ge public records of yuga fennam hunna adi silonu ga ves fennam sessional papers kardas takun trade figures no the vyapari ge hisab inge mimbara miyadwes vyapari ge hisab algon menan inge adives enu every baki ituru mimbaraka vyapari ge hisab negen ehem bima de avunu danwana deradun kiya pote ge vyapari warada hisab diepa wanika eme furtuma bohimenume alonda ingifo gotuga feruni nawaste ka timmanaha ei samsthi radun verikamuga not haji madin verikamu pava badanu ma samsdin verikamu iskurama demeduga rayitun deke gote gunanje honi emima governor malwada annawa
edu gulakule faskatan ekkoffa warak ginan guni midanno he ege kuriga iskandar raskefanuge fakkolik gave sonnane bohimana wahaka mihunge adadu guna wahaka kommen raskale bes rasu rattakuge mihun dirule rattakuge adada mihuriha bawate gechi ai gunamu adi waking hasakon algon men gunamun a echen ei balamun minamun a echen ei va kom vai kon iregga kon gotakatto jeheni kon hisabegga waki tariyen urima to kihinen hadu erima to algon men waki bawatege vai mi annani algon men amukon eba inge iruwa niga mi wahakate ki miedu algon men ingeva e namwes vai beflunga nazaruga misaka fas badurwa ei fas badurwa ei bawatege vai va gunang eba jehera minang eba jehe va jehe goi ege direction algon men olympilo mu ai Navasteka, igara algon dennevihen furutama session furutama algon men bohimeni Navasteka bavi huga bainal aqwami memberuge bohimenu me algon men merunu ei algonda waran undagu gabul kurang ha Navasteka hadi hategga di kamege gotuga ade me fullscape school putegga HT uni Navasteka hadi hategga kama vedan ekam ehende stannawa kanu kere war fekkolu taka warwa fekkolu taka ege hisabta adi bohemenumuge ataduta algon men atuge eki goggota pennan eburi mi ilmeke algon men war kurisure farage denagane libigane adi algon men hingamun anakame ekam kurani eruges miharuges algon men ige taragige masakata mekam beenokka miedu war muhimmu hisabe banukume ei household income and expenditure gebisita ka libe amdaniya gebisita hoge harad dihas nawarage hisabe balgon men libe ei amdaniya algon menge iktisoda adi algon menge kuriyan huri am halatu rawa intizam kuran komme benu mane mawduma hama yaki ga am sikhata mi tafat hisab beenuma member bihar rajya ge episode ka nolen algon menge terega alang algon nuhum mihar kiyamun anna director of tracing ei public health ge mihar hunwa director algon ke be flag namen name nos nuhum ebe fene director of tracing mi algon menge mi public health ge hinga tracing ge masekata adi muli mi pandemic ekiga ni e algon menge ege mi ara gannani එස් හකීමි පරුවාය කනුලා බේස්වරිකම මේ කුණෙක් කුඩ කොම්ස් කුස් තපාතුසා ගාදුරු කුරු আদি අද දෙග්ගුණු දෙම්බී ගබ්බෙදු මේ එස් බිහක මිකම හගීගතුව කුරීග නුකා පෙරඩෝල් ගුලේ කණිය කියනු আদি බේස්වරිකමුගේ හකීමි පරුවාය බස් මිකම වති කියනු මෙතන මිකම වති ස්ටැටිස්ටිකල් පරුවාය අකුරුගේ පරුවාය ගුදරති දිරුමන් අන්න බදල් Gudrati gotum divehi rajya ufedipa viva gota adi komme velifuke puroligen gos den oya vaya ekiga eduttani kontakutoya rajyege ratta gira minwara rajyega khanduta nuwata va hunna minwara mibawatuge mawdumak minumatives algon menge kommen tarakiya benu teri kame algon deke gotuga ei statistical agency ekun nuwata ekama gule tanakum balahattamun gendane masekkate siyasi beprunna warabbenunche mi data eki ingoda anwana mi paharu america ge election of pahuga facebook e hingi masekke target koppa data analyze koppa wakiwaki mihunnan sms koppa wakiwakin hajanuwe sufaddafa wakiwakin vote wes hodafa mi huriyakame hingamun gendiyai statistic zariyai benu koge barabada alondu ufave miwakutu committee ga eboi tafat hisaba gule bile e bil irad kurebiya ganunaka vegen dane tibe prung faratum wahak dekke befla vidalwi ganunake den adi e bilege gotgoti algondu submit kurani ganunaka vegen dane mi bileki गाउन नंबर हाइंग ऑफ द दिहास अशें आम गवात का बे गानून के जदवल एक का हिमेनी पवन्ना ने दिविराजे के तफात हिसाब के गवात ए
गवादु कानूनी बारू दिबिदिनुमा दिबी राज्य की तफात हिसाब है गाँव में निजाम कायम को रस्मी तफात हिसाब एक्कुरवे मालूमात के नतीजा ओदुमाय आम कुरमाय बेनु कुरमुगा अमल कुराजे उसूल तक खंडाला एकंकं हिंगा बेलेट मटका मिनिमम मुअस्ससाय उफद्दुमाय ए मुअस्ससा के बार तक मसूलियत तक बयान कुरमटका मी बिलुगा मुअस्ससाय एबा उफेदे एबा आलोंड देखे को तुगा कानूनी बार वेलकम मी बिला दिबेंजे ना अगिगत गौरव बड़ा लास्वेजे कानून असासी के कानून असासिया एकुगा मी मिबावत के कानून का गवाद का निमी कानूनी बार गवाद का दिबेंजे है कानून असासी बुना गोतुगा yang amal kurang parata madu dos ko ke terega enomis algon menna meda hame ngairu adi mikam beti nunimi irat kurebia mikam bes algon men na nimma leve ora bada shukriya mi warang ufager duhe algon abadwes hisab tafat hisab balang tafat hisab ekkureveto es balang adi tibepun ekkopati hunna tafat hisab dirasa kureveto ege malumat dibeto ege echi igeto abadwes balang algon ke iltimasi algon men kura komme kamebes ei igige minige denegenege demmane ko bes visnige kureve kamaka bun hakuli kuriyam mi kureve ni e kuli hinga huriha mage permutation e algon men exhaust ko gen ekan kureve ni tafati sab algon men balage ekko bara bada shukriya